नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो रिजनल प्लॅनाचेर जे सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स आयला तांचो. इंट्रस्टिंग स्टॅटिस्टिक्स आसा. 83% लोक हे नवीन सेटलमेंट झोन मागतात. 5% परस कमी लोक प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हण मागतात. आनी म्हाका दिसता पॉयंट कितलो तरी म्हाका तें सांगपा सुद्दां अशें मातशें ऑड दिसता. लोक तुगेले नवीन ग्रीन झोन्स मागतात. अशे परिस्थिती भितर गोंयकारांक खरेंच जाय कितें आनी जेन्ना सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स करतात तेन्ना ती आमी चिंतून सारकी गायडलायन्स लक्षांत घेवन केल्यात काय कितें हाजेर आमची भासाभास आसा. 3 मानेस्तां म्हजे पयलीं आसात ते भाजपाचे फुडारी आनी आमदार निलेशबाब काब्राल, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा बचाव अभियानाच्यो कन्व्हेनर सबिना वेमाटीन, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर पयलीं एक्टिव्हिस्ट जांणी रिजनल प्लॅनाचे अभ्यास केला पूण आतां राजकारणी ते काँग्रेसीचे फुडारी यतीश नायक, स्वागत. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करतां. तुम्ही सदांच गोंय मातशी ग्रीन उरचें म्हूण झगडटात आनी अल्टिमेटली तुम्ही म्हणटात की जे ग्रामसभांतल्यान सूर येता जो लोकांक जाय ते जावपाक जाय. हांगा जर पळयलें जाल्यार लोक म्हणटात की 83% लोक म्हणटात की आमकां नवीन सेटलमेंट झोन दियात, म्हजी जमीन कन्वर्ट करात, हांगा बांदपा दियात, थंय बांदपा दियात, असली एकूण तुगेली चित्र दिसता. हाव आर यू लुकिंग एट दीस? वॉट इज द प्रॉब्लेम? वॉट इज द सोल्युशन? आमकां कितें दिसता की जेन्ना सरकारान रिजनल प्लॅनाचे सजेशन्स मागले तेन्ना तेणी लोकांक गायडलायन्स दिवना. सरकारान स्पश्ट करपाक जाय आसलें की इको 1 जे एरिया आहा कायद्यान ती कन्वर्जन करपाक जायना. सो ही गायडलायन लोकां मेरेन पावूंक ना. आतां हालीं गोंयान कितें जालां की कन्स्ट्रक्शनाचे इतलो बोवाळ जाला आनी जो रेट चडला बिल्डिंगेचो, सो सगळ्यांक दिसता की पयशे करपाक जाय जाल्यार लँड कन्वर्ट केल्यार पयशे जातले. पूण जे ऑल्टरनेटीव आहा आतां खूब सक्सेसफूल मॉडेल आहा की लोकांनी शेतां करून लोकांनी जे माड करून तेणी बिझनेस केला जे सक्सेसफूल जे तांकां खूब यश मेळ्ळां ते लोकां मेरेन पावूंक ना. म्हणून जो बिल्डिंगांतल्यान पयसो येता ते लोकांक इन्फॉर्मेशन पावता. गोंयकाराक सारको क्विक मनी जाय. मनी सगळी मनी सोदता न्ही. इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा क्विक मनी, आतां तुमी भुरग्यांक सुद्दां आमी जेन्ना स्कुलान वता तेन्ना खंयचे जॉब तुका चड पयशे दितले हेच शिक्षणांतलो कितें म्हणटा तो एम जाला आतां. सो वेदर इट इज कोचिंग क्लासेस, वेदर इट इज एडमिशन, सो मनी समाजान सगळ्यांक पयशे जाय. दिस इज अ मेंटॅलिटी ऑफ गोवन सोसायटी दॅट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर. I wouldn't say it's mental. It's people are reacting to a situation. So everybody wants to earn a livelihood, and which is the most viable livelihood where you can get income is what people are looking. आता if you see म्हणजे की लोक जेन्ना कन्वर्जन जाता जेन्ना गोंय पिड्यार जाता they come out also in large numbers to say that Goa is getting ruined by all these constructions. So it's not just not just the mentality. It's not just the mentality. It's both. It's a struggle for better life. And this is the easy way to have it. But it would be interesting to see who has asked. Because when you see the applications that go, whether it is the builders class, whether it is the small, or people who want to who are doing business with certain people, because nowadays we find lot of people from outside the state come and buy up lands and they use local people as fronts. Okay. यतीश एक गजाल आसा की आमी सगळे कडच्यान आयकतात प्लॅन स्क्रॅप करचो, हांगा स्क्रॅप करचो, ह्या ग्रामसभेत स्क्रॅप करचो, त्या सभेत स्क्रॅप करचो, डिमांड जायत आसता. बट एक्चुअल जर डेटा पळयलो 5,940 सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स आयल्या. लेस देन 5% आर सेइंग दॅट प्लॅन स्क्रॅप करचो. रेस्ट ऑल आर गिविंग इदर सजेशन्स ऑर ऑब्जेक्शन्स. What do you make of it? See, I'll go by my statistics. Not that I don't believe in what you say. Thank you. But I'm going by my statistics, which town planning has furnished to me and to certain people under Right to Information Act. 30 मार्च 2015 टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसरान रिप्लाय दितना रिवील केला. It is to be informed that as per available office records, 166 village panchayats, I'm not talking about individuals, individuals apart, 166 village panchayats have submitted their inputs for correction of the finally notified RPG. आता हे सांगता आसतना म्हाका 2 मिनटां दी. भारतीय जनता पक्ष जेन्ना इलेक्शन 2012 उतरपाची तयारी करतालो तेन्ना तांणी ही चार्ज शीट घाली.
टेंटेड गव्हर्मेंट म्हणून. हातूंत भितर तांणी पेज नंबर 11 तांणी म्हणलां finalization of regional plan 2021 is selectively done to favor builders and land sharks of the ruling party. ह्या चार्जशिटाच्या नंतर ते जनसंपर्क अभियानान म्हणून गेले. जनसंपर्क अभियान 15 ते 30 जानेवारी 2012 जालो. ह्या जनसंपर्क अभियानान तांणी सांगले NGO आणि ग्रामसभेनी जो रोल खेळिल्लो तो केलो आणि सांगले that far-reaching consequences in the future as a result of faulty plan, government's vested interests exposed, state-wide outbursts for scrapping of regional plan. आता मागीर आयलो मॅनिफेस्टोन तांणी म्हणले की आमी जर सरकारान आयले जाल्यार आमी नवो प्लॅन करतले विथ पिपल्स पार्टिसिपेशन. हांव कितें मागता तें हांव उलयना आतां, हांव तांणी कितें उलयलें तें दाखयता. ताज्या नंतर 21 फेब्रुवारी 2012 नरेंद्र सावयकार जो आता साऊथ गोवाचो MP हा, तो नरेंद्र सावयकार जेन्ना BJPचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो तेन्ना ताणें पत्र बरयलें इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाक when that movement was going on, and he said Bharatiya Janata Party is committed to empowering the Gram Sabhas as envisaged in 73rd Amendment to the Constitution of India, and appropriate amendments will be enacted if so required to be in tune with 73rd Amendment to the Constitution. ह्या पाठभुंयेचेर तेन्नाचो गव्हर्नर जो आसा शंकर नारायणन हाणें 20 मार्च 2012 स्पीच मांडली असेंब्लीन. गव्हर्नर्स एड्रेस म्हणटा तो कस्टमरी एड्रेस. इट रिफ्लेक्ट्स द गव्हर्नमेंट्स पॉलिसी डिसिजन. Para 30. My government is very much concerned about all the issues affecting the general public. One such issue is the issue of Regional Plan 2021. My government will denotify the Regional Plan 2021 and formulate one in due consultation with all stakeholders. My government firmly believes in grassroots planning and participation of the state in all development activities of the state. Now this, हे गव्हर्नरान मांडले गव्हर्नर्स एड्रेस विच रिफ्लेक्टेड गव्हर्नमेंट्स पॉलिसी. ताजे नंतर हे अभिभाशणाचेर मतदान जालें. प्रताप सिंग राणे ऑपोजिशन लिडरान 10 अमेंडमेंट मूव केले. सगळे अमेंडमेंट डिफीट जाले गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर. गव्हर्नरान जी स्पीच दिल्या ती फायनल जाली. इट गेट्स लेजिस्लेटिव्ह सँटिटी. यू कॅनॉट डिविएट फ्रॉम दीस. ताजे फुडें हे जालें केन्ना 20 मार्च 2012. 24 जुलय 2014 मागीर ताजे नंतर जेन्ना ही घोशणा जाली ताजे नंतर एक इंडिपेंडंट MLAन हावसान प्रश्न विचारलो, स्पीकर सर जेन्ना आमी असेंब्लीक निवडून आयले तेन्ना 20 मार्चा गव्हर्नरान एड्रेसान सांगिल्लें की पॉलिसी म्हणून अँड आय विल कोट दॅट प्लॅन 2021 वूड बी डिनोटिफायड. मनोहर पर्रीकर हू वॉज देन द चीफ मिनिस्टर ही हॅज सेड इट. आय हॅव नॉट डिनायड दॅट. आता म्हाका एक सांग, जेन्ना तूं ही बंडलां मारली हें आतां गोंयभर जाहीर जालें. BJP is a party of betrayal जनता पार्टी. It is established. बट जेन्ना तुम्ही असेंब्लीत मांडटा गव्हर्नराच्या माध्यमांतल्यान ते अभिभाशण पारीत जाता, ताज्या नंतर तुम्ही तोच सूर 2 वर्सांक धरता 24 जुलय 2014 म्हणसर. आणि आता तुम्ही वर यू टर्न जो मारला. वी आर ओनली सेइंग डू व्हॉट यू हॅव प्रॉमिस्ड. ओके निलेश बाब, खंय तरी स्वताच्याच हातूंत भितर तुमी घुसपल्यात. एक सबिनाबाई म्हणटा तशें जेन्ना तुमी ओपन केलो तेन्ना लोकांक एक फ्रेमवर्क दिलो ना, गायडलायन्स दिलो ना, जाका लागून भरमसाट इवन इको-1 भितर सेटलमेंट झोन जाय म्हूण डिमांड्स आयल्यो. दुसरे वटेच्यान काँग्रेस म्हणटा की तुमचेच सगळे वाचून दाखयता सांगता तुमी सांगिल्लें तेच करात, आमी कांयच मागना म्हण. यू ट्रॅप्ड इन युअर ओन ट्रॅप. कोण सांगता ट्रॅप? तो ट्रॅप करता. ओके, व्हॉट इज युअर करपाची तेजी स्टाईल. यू आर डिसोनिंग दिस. यू आर हांव एक शब्द काडूं ना. बरें, फुल टायम आतां म्हाका सांग, तो ट्रॅप करूंक सोदता तो आपणाचेर तो ट्रॅप जाल्ले आसा. आज आमी कितें केलां, वी हॅव जस्ट ओपन सजेशन्स एंड ऑब्जेक्शन. हॅव वी डिक्लेअर्ड द रिजनल प्लॅन? वी वॉन्ट टू टेक पीपल्स व्ह्यूज. वी वॉन्ट टू सिट एंड सी व्हॉट पीपल वॉन्ट फ्रॉम अस, व्हॉट टू डू. We don't have to scrap a regional plan. See, this regional plan 2021. See, what he is saying, Parrikaraje सांगले, मागीर गव्हर्नरची स्पीच सांगली, आनी कितें सांगले. What I am saying is a simple language. As the 2021, there were some learned people who have put their heads and done the regional plan. After doing all this, still there are objections, आणि मागीर सगळे झाले. Manohar Parrikar has made statements which I don't deny. He has made statements that it is for the builders lobby आणि blah 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 सगळे केले. नरेंद्र सावयकारान सांगलें की वी विल गो टू ग्रासरूट लेवल. सगळें सारकें आसा, पूण वी हॅव टू मेक अ स्टार्ट न्हय. दिस इज अ स्टार्ट. सो वॉट हॅव वी फायनलायज अ प्लॅन?
So why are you making basic allegations? The plan is not finalized. Now these are the inputs what we require. Now, as you rightly said, there are 78 people. See, each person, if you go, I don't have the figures with me now, but I had just offhand I was asking. See, even people owning 300 square meters and 500 square meters of plots have, there is almost 60% of the people who have asking for conversion. See, it is not that it is a big tracts of land which are asking for conversion. So what does it state? That the person who has bought this land wants him to build a house, no? 300 मीटर आणि 500 मीटर जे मागता व 800 मीटर मागता ते आपणाच्या घरा खातीर मागता. तुम्ही म्हणता की हे इंडिव्हिज्युअल सजेशन्स जे आयल्या ती ही तुमची व्हडली जमनीची जमनी कन्वर्ट करपाची हांव सजेशन तेजे तशें म्हणना घडे आसत पण मेजॉरिटी ऑफ दीस सजेशन्स आर पीपल Individual suggestion. इंडिव्हिज्युअल सजेशन पण आता पळय रिजनल प्लॅन जेन्ना चालू आसलो 2021 आणि 2011 आमी कांयच करूं ना न्ही. आमी जे केल्ले ते 2011 म्हणजे पयलींचो 2001 प्लॅन आशिल्लो तेजेरूच कॉमन आसा ते निलेश बाब एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की आम्ही आता सुरुवात केलं नाही काम यू आर स्टार्टिंग आफ्टर 4 years. डोंट यू थिंक दॅट इज टू बॅड? Maybe, of course. Where I denied the fact. I was telling my government, I am here, I am in the assembly that regional plan should be opened and finalized in the first 2 years of our government. We should have done, but successively it has been delayed. But somewhere down the line it should start. आता तरी करपाक जाय. So at least suggestions have been taken. And suggestions are not only this. Previous suggestion when it was given also are taken into consideration. People we have specifically सांगला की पहिली कोणे दिल्ली ती आता दिवपाची ना. So everything we are trying to see what it is and then you make all these trying allegations to take the holistic view of all suggestions and of objections. people. Okay. I just want to say one thing. ह्यो जो रिजनल प्लॅन जो आसा न्हू तो गोंयचो प्लॅन तो एक इंडिव्हिज्युअलाचो प्लॅन न्ही. सो आमी इंडिव्हिज्युअल सजेशन्साक चड फोकस केला. जेन्ना आमी गोंयचो प्लॅन मागता तेन्ना आमी एक होलिस्टीक प्लॅन जाय की आमचे स्कूल खंय आसतले ते स्कूल ते एक इंडिव्हिज्युअल मनशा खातीर न्ही. आमचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लॅन खंय आसतले ते एकट्या मनशा खातीर न्हू. ते आमचे हॉस्पिटल्स खंय आसतले, आमचे जे इंडस्ट्री लोकांक कामाक जे इंडस्ट्रियल एरिया आसतली ती खंय आसतली. सो हे जे रस्ते खंयच्यान वयतले, आमचे बरियल सेमेट्री या क्रिमेटोरियम खंय आसतले. सो इट इज अ प्लॅन फॉर गोवा, इट इज फॉर द पब्लीक. सो जेन्ना आमी प्लॅन लोकां मेरेन व्हरता तेन्ना आमी सांगपाक जाय की दिस इज अ प्लॅन फॉर द जनरल गुड ऑफ द स्टेट, पब्लीक. इंडिव्हिज्युअल्स ह्या फ्रेमवर्कान मागीर इंडिव्हिज्युअल्स आयले. सो आमी तर समज तूं एक एक इंडिव्हिज्युअलाचे इंट्रस्ट तर आमी पयले धरून ओके ताका फोकस करून तर आमी प्लॅन करपाक लागले जाल्यार गोंयचो प्लॅन जावचो ना. कित्याक म्हाका जाय लास्ट टायम हांवें म्हणलें की मांडोवी भितर म्हाका घर बांदपाक जाय, तुमी अलाव करतले ना. सो ती गायडलायन्स जे दिवपाक जाय आसली सरकारान ते दिवना. आनी आतां हो रिजनल प्लॅन इंडिव्हिज्युअल जाला की म्हाका एक इंडिव्हिज्युअलाक कितें फायदो जातलो तितूंतल्यान हांव म्हजे सजेशन्स घाता. Yatish, how to draw that line? I am making a straight allegation. BJP has messed up planning in Goa. I'll tell you why. BJP has tried to politicize planning. BJP has no sense of planning. BJP has no futuristic direction in mind. They have messed it up pre-election. They tried to fool the people through manifestos and all. After getting one second, Arey Baba, you see your manifesto, man. See your manifesto. See your manifesto. Plan final केला. No, one second. One second. तू सांग complete करून दी. तो काणयो सांगता कोर्टान कशे काणयो ऍडव्होकेट म्हाका तो सांगता complete करून दी. म्हाका बरं, complete सांग मरे हे केला बीजेपी ने रॉंग केला because what you have promised and what you are doing. प्रॉमिस केला आम्ही काय फायनल केला रे प्लॅन. अरे तुम्ही प्रॉमिस किती केल्लो? I promise केला we have not finalized a plan. promise So then you say that you have done. What is the तुम्ही promise? प्रॉमिस किती केला? Promise आम्ही तुम्ही झालं नवो प्लॅन करताले म्हणून सांगले. अरे नवोच प्लॅन करता. दुसरे नवो करता. दुसरे नवो करता. अरे one second. Yeah. जेन्ना तुमचे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बरोवन घेता ताजेर तो हात लायना. जेन्ना तुझे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बरोवन घेता 166 पंचायतींनी ऑब्जेक्शन घेतला म्हणून. ऑब्जेक्शन आणू ना. Suggestion. सजेशन ऐक रे वी आर गोइंग बाय व्हॉट यू हॅव प्रॉमिस्ड अँड व्हॉट इज द रियालिटी. म्हाका तू एक सांग, तुवें जे गव्हर्नर स्पीचान मांडले ते तू डिसोन करता? कोण डिझाईन करता? कोण डिझाईन अरे करता? व्हॉट तुम्ही व्हॉट करता इज ते false No, करता. अरे म्हाका सांग. No, Yatish, कितें point is, the पिशपणां point is करता? ना, Dillu, I'll come to you. The point is, जसं संविधान सांगलो हांगा आसताला